Satejana bekal mule da Allah abali pole tua muda tada ipele ibadana ikabaile ole bumi ngulok saben areng tak korang sapolo kale manusia bena tengate tak burung sebekal mate manusia isiang malam tak ambu senabeng tunya kapan eto puentana tunyana ikalak lainna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matoro abu pada pikiran tak kau bah terbalik budian kak pulang saya ajar, gue masuk surga ada. Saya susah tak kau bah terbalik, tak kau bahku, saya masuk neraka. Pas sampean sehadir satu jah masuk surga. Siapa amin je? Pantok tok je dekat biko. Gue masuk neraka sampean ke surga amin ya kok. Tekan kau apa foto ni tibian ya. Habib Salim pecat situng ni bib. Dekik mulai ni kan jadi kisah bib. Mobil empian pengebut pah unta laki bener sakredit sialan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh utamaipun habibana wa sayyidana hadratal habib Abdullah bin Tahir al-Khirit, habibana wa sayyidana hadratal habib Umar bin Tahir al-Khirit, habibana wa sayyidana hadratal habib Abdurrahman bin Abdul Hamid Barakbah, habibana wa sayyidana hadratal habib Abdurrahman al-Khirit, habibana wa sayyidana hadratal habib Ali Zainal Abidin al-Jufri, dan seteja para habaib nuun sapora dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning peten kaula, namun dek seteja jajaran para habaib sehadir meskipun peten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Sahibud da'wah wa sahibul manzil habibana wa sayyidana hadratal habib Agil al-Khairit beserta seluruh jajaran majelis keluarga,
motor seteja tokoh masyarakat utama Epon ajunan Bapak Lutfi selaku kepala desa Ampunten Tengah. Saya kesempatan mangken hadir kak di tempat tercukan tak kalib jamiah solawat Ahbabul Mustafa ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek seteja ajunan peten kaula amul ja'aki ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja sehadir imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan siang mangken kesokani apolong alengki asareng apangki dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan ala kotaat semoga kaula benajunan tak cuma apolong etunya tapi sampai ke akhirat kaula benajunan pakun epapolong sareng Allah dalam keadaan kenging ridha dari ajunan Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam ngereng atau raki da ajunan semul jauhus te kanjing Nabi kalaban salawat dan salam kak dinto samu keetetilan jalan dan perantara kaulaban ajunan sehadir kesempatan siang mangken epekta bikus te kanjing Nabi kalaban syafaat kak dinto para rabu kaulaban ajunan tak kira nyeting dek kapanas sa apoy neraka manter sakak dinto bedana. Amin. Karena lakar fungsi dari syafaat nika cepon ulama beda dua. Sepertama orang seoleh syafaat make tusana benya tusana tak esaporah kotu na masuk dek ke neraka gara-gara oleh syafaat takuste kanjing Nabi burung saya masuk neraka tak teti saya masuk neraka langsung esabek ke swarga manter tepak kaula ajunan saja. Amin Allahumma. Nomor 2 kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan otabak saya asaos seampun beda edalum neraka na Allah ampun masuk ke neraka tapi gara-gara oleh syafaat yang kes dari neraka yang kak dari neraka pah esabek dek ke swarga. Semoga kaula benajunan termasuk ada kegolongan ben kelompok setak nyeting sama sekali dek kah neraka na Gusti Allah. Amin. Mentersung langsung masuk dek ke swarga na ipun Allah. Amin. Amin Allahumma. Para rabu makana badana maulid kak dinto merupakan salah satu usaha kaula ajunan untuk mapadeng pungana ate atas lahir Gusti Kanjeng Nabi secaipun ulama salah situnga al-Imam Jalaluddin As-Suyuti adabu kalaban punga dek kalahir Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan pasteh bingkengan pasalamet pasteh eki babi Nabi Muhammad kalaban syafaat pasteh kaula ben ajunan istimewa palain ajunan ipun Allah muka manter sakak dinto bedana. Amin Allahumma. Tapi syafaat nika aja ipun ulama tak ning punten kaula ben ajunan kotu seteh kotu abalih dalam keadaan Islam jadi makilah amolotan belung polo kalih king mun mate nama te kafir para rabu percuma kaula ben ajunan tak kira ibektah bi Nabi Muhammad kalaban syafaat mangkana anyuon ke Allah sateja sehadir kaula ben ajunan samu keeh abali ke Allah dalam keadaan asanguh iman Islam. Amin. Sehingga kalaban asanguh iman Islam cek kobater kaula ben ajunan pasteh masuk dek ke swarga Allah pasteh selamat di akhirat anyuon samu ke tak sete kecuali asanguh cebuan la ilaha illallah. Amin Allahumma. Manter tak saya tak kaula ben ajunan kecuali asanguh kalimah la ilaha illallah. Amin.
makana kau laban ajunan ketika zikir la ilaha illallah nika ia wali kalaban dabu kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. La ilaha illallah nika para rabu kalimatu haqqin tung situng debu sebener tak mungkin kelero nika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat-kalimat selain bisa saja kelero para rabu ekin abangki ketika beda kabar selain beda informasi beri malam beda lentu bersih tepan lentu kan toh akuli kaya ring napa akuli ke atas lentu lekuna benajunan seoleh kabar lentu nih kak ini bisa saja lakar lentu ongku atau bebunten bisa kelero bisa lopot para rabu tapi kalimat la ilaha illallah tak ada pangeran kecuali Allah ini pasti tepat ada kalimat selebih benar dan selebih tepat dari jawaban la ilaha illallah. Kalimat selain ini macam-macam bisa tepat bisa benar kelanun mun beda orang ngocak Khalil Yasin ni kakeni wahahahai kok mari kita ngakibuk mun beda sengocak Khalil Yasin ni kakeni ni kebeni gula segini yang bulan gula penting akiban seraja karena gula ni mun penting akiban segini an boleh gula seraja abang kan engki mun beda sengocak Khalil Yasin ni kak celeng yang bulan penting akiban sepote gula mun penting akiban sepoton bendanan sehingga kalimatnya bahasa os neka bisa bener bisa salah para rabu bisa bener bisa salah ring laki ngocak ke ring bini le pokok itu jadi syarat tidak boleh karo kakile umpama kau adalah wanita tercantik sedunia iya cang saya ngocak aja kenapa? Karena beda pepatah bukan cantik yang membuat cinta tapi cinta yang membuat cantik. Orang ini kamu lebur makin celeng polos hitam manis padahal poton mak teti hitam manis cinta bener jadi kalau cang si cinta tori si genteng kalau cang si cinta tori seratin cang orang enjo jadi kalimat lainnya ke aba-aba para rabu bisa tepat bisa bener keng kalimat la ilaha illallah saya rasa saya madepak saya rasa saya adebu pasti tepat tak kira kelero nikah selain kalimat ini bisa salah bener makanya canggih burung ngabela ratin ini macam-macam ratin ini orang tak pada makanya sambian deti orang bini tak usah maksa selempo tak usah maksa deti langsing selangsing tak usah aja mau nafsu makan apa-apa reng laki ini kelebur ke reng bini macam-macam sambian sepanda tak usah apa mulai hak tinggi pahtu konit tengah jalan tikal sama biasa yang laki ini ke beda selebur garing bini panda oke beda selebur garing bini renjeng sambian sepote beda yang laki lebur garing bini pote sambian seceleng tikal tak usah apa epo glowing pah tekai dempul muana pote keng leer da celeng mbah eko cak bi boger mun laila nyapsap tak kira bula sengabos glowing mun muana kin sayang kir-kir sokona siapa aloh-aloh aja Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau la ilaha illallah ini kalimat yang hak kalimat saya tak teman kelero saya rasa semua pak pasti bener sepenting ada buaki tak ada pangeran kecuali Allah ini pasti tepat pada rabu mantar kula benajunan alaiha nahya kalaban la ilaha illallah kula benajunan mantar epau dia kalaban gak dinto amin wa alaiha namut kalaban la ilaha illallah mantar mati abali dak Gusti Allah amin wa biha nub'atsu insyaallah kalaban la ilaha illallah mantar epaca ke boleh kalaban asangu kalimat kak dinto amin Allahumma ben kak dinto kuncina swarga jadi ajunan seapal la ilaha illallah cek obater ajunan pasti masuk swarga karena
miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Berarti sampeyan ni kalau apal kepi ke kuncina swarga, berarti sampeyan lah andi kepi kuncina swarga. Masa mun kuncina andi patak masuk ah, ya tahu maki andi kuncina takut labeng sarul itu mu. Injak ku batir hulaku asareng para habaib. Di tengah-tengah kita ada jajaran para habaib para rabu, amin. Ajunan cak ku batir akad teng dek para habaib ni kebingkengan, amin. Dan gula akad teng lagi kemudian habaib ni ka efek tabi reng sepona efek tabi reng sepona efek tabi reng sepona efek tabi reng sepona sampai asampung dek Sidina Hasan bin Husain, amin. Sidina Hasan bin Husain efek tabi Siti Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah iki babi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ngak kula ben ajunan cek nyimpang dari ulama ben cek nyimpang dari habaib karena gak dintu sebekal ekat teng na etora abi kaula ajunan bingkengan, amin Allahumma, amin Allahumma. Siap pakuna sareng ulama ben para habaib, siap napa tak siap asareng para ulama ben para habaib. Mantar kaula ben ajunan mulai dari dunya sampai ke akhirat pakun apolong ben para ulama ben para habaib, amin. Ulama makin tak habib muljah para rabu, ulama makin tak habib muljah, habib makin tak andi ilmu muljah. Apa-apa mi sagak dintoh karena ada jalurnya masing-masing. Beda orang biasa ni kebeni habib keng andi ilmu ni kemulja gara-gara ilmu nah. Mun beda orang biasa keng alim mun lebet ajunan esonat taki mancing. Apa-apa mi sonat mancing cepon ulama kiasan alal Quran kiasaki kalaban Al-Quran nang kitab Al-Baijuri itu buaki mun beda Al-Quran kau leban ajunan epakon hormat dan takdim epakon mancing kalaban beda Al-Quran. Maka mun beda orang alim kau leban ajunan mi epakon mancing cepon ulama kiasan alal Quran kiasaki ke Al-Quran karena ide dena orang alim ni ke beda Quran nah. Ya magi sampean pada kiya beda Quran na kiya. Tapi kan mun gula ben sampean didik mun ulama ke samun ngimami kan lancung maca Quran gula ben sampean bajang maca inna aja kita keliru lekah. Bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna bentar deh masih ingat bentar garing mate. Jadi orang biasa beni habib keng mun andi ilmu mulja sebab ilmu nah. Saya nomor 2 para rabu habib tak andi ilmu ni kamulja mulja kalaban panabana mulja bin nasabi kalaban nasab para rabu karena nasab pak sampung da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana tun kula mada pak iman gak diman kilanon habib ni kan apa boleh andi ilmu mun pas sampai habib ni ka andi ilmu para rabu ni ka atampe 2 mulja gara-gara ilmu nah mulja gara-gara nasab pak sampung da Gusti Kanjeng Nabi jelas. Bada habib kilanon tak langkong kilanon bada habib kila ni kapakun mulja karena habib ni kesemulja beni marka ilmu tapi marka nasab. Jadi mun andi ilmu ni ka perkara lain ni ka mulja lain. Umpama bada habib kila kilanon ni kapakun mulja hula benajunan pakun tak oleh abad cuba aki jelas. Mun bada orang alim para rabu pah kila ya ambu karena mun gila elang ilmu nah jelas. Karena si alim kan gara-gara ilmu nikah keng mun para habaib nikah semulja gara-gara nasab pak sampung dak Gusti Kanjeng Nabi pokong gula benajunan cek nyimpang dari 2 saya asawas Quran di ilmu nikah mulja aki si nomor 2 engak na apa asawas mun habib nikah tore mulja aki para rabu mantar tetilan jalan gula benajunan efek tabingkengan asampung kalaban Gusti Kanjeng Nabi muga mantar sagak dinto bedana amin Allahumma. Keng ibali na boleh kotum mate kotu seteh asanguh la ilaha illallah artinya kotu mate asanguh iman Islam mun tak abek iman ben Islam kula benajunan peke dari pasir asawas manter kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin
man terodi kalaban la ilaha illallah, man termateh ngiba la ilaha illallah, man terepaca ke mahsyar asango pakun la ilaha illallah. Amin Allahumma. Mangkana orang semaca ayat kursi ban mari abajang ni kejamin pasti masuk surga. Kan beda hadis. Hadis ini tingkatannya hadis hasan, derajatnya hadis hasan, yang meriwayatkan Imam An-Nasai kanjeng Nabi dabu senikah, man qara'ah ayatal kursi kulla duburis salah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Man qara'ah ayatal kursi, pasera orang semaca ayat kursi kulla duburis salah, setiap lestari asolat sekalian, orang ampunten tengah, orang ampunten timur, orang ampunten barat, orang ampunten lauk, orang ampunten dajah. Tasnya lemu nih dajah. Bukan tasnya dajah nanti gitu. Sera orang maca ayat kursi pen mari abajeng sekalian, maka orang ni kejabang kanjeng Nabi, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Orang nikah senyeke masuk surga cuma mati. Artinya mun beda orang maca ayat kursi ben mari abajeng pasti masuk surga. Mun orang ni kalau masuk surga kengkulan ki odi jak saking mati langsung masuk surga. Gempang napa tak gempang? Gempang napa tak gempang? Siap napa tak siap ngamal lagi? Maca ayat kursi ben mari abajeng siap napa tak siap? Coba macik gempang ngegelu surga ni. Cela karo maca ayat kursi ben mari abajeng lebih jamin surga. Mak gempang gelu. Cela karo ayat kursi gua sampai semenit ayat kursi ni. Dia tahu muni lagu aki. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pun gula ban sampean gua kira. Aleng. Lemak langsung surga cek karo ayat kursi. Nih kan nih, yang pertama. Anapa orang semaca ayat kursi pen mari abajeng mi pasti masuk surga. Perhatikan nomor situng ayat kursi ini kada ada Allahu la ilaha illahu illallah, Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu nikah pada ben kalimat la ilaha illallah cuman dengan ayat kursi muqaddimul jalalah lafaz Allah isabak yada Allahu la ilaha illahu ni kepada ben la ilaha illallah cuman dengan ayat kursi lafaz Allah na sabak ya. Coba bayangkan sampian semaca ayat kursi ben mari abajeng mi tak masuk surga karena sampian berarti saare semalam maca la ilaha illallah 5 kali. Se la ilaha illallah nikah para rabu nikah kuncina suar. Berarti orang semari abajeng maca ayat kursi pen mari abajeng maca ayat kursi berarti ajunan saare semalam muka la benga suar ke 5 kali. Masa saare semalam ibu ka 5 kali bah tak masuk adu kali leka. Ayat kursi tore hari semalam ibu kak 5 kali kak bah tak masuk kira-kira mau jadi ibu kak bu masuk ai pemulai kadanya cih mulai cih Cudin mulai cih singam pentong bener cih. Berarti orang sama ayat kursi ini ke pasti surga berarti mak pasti surga saari sama lemuk ka la benga surga 5 ka mau buka 5 kali tak masuk ada mah cek muka sekalian bayi langsung masuk ke surga mebah 5 kali tak masuk bunuh jaberno bon ibu lina boleh siap tak siap maca ayat kursi 5 kali sehari siap napa tak siap pun mari abajeng maca ayat kursi situng. Tapi la ilaha illallah ni dibaca 5 kali oleh orang yang istiqomah maca ayat kursi bermari abajeng. Mangkana orang sama ayat kursi ejamin pasti masuk surga. Situng
orang saya maca ayat kursi ben mari abajeng gak dinto pada Rabu sehari semalam muka labang swarga 5 kali. Nomor 2, apa mi pasti masuk swarga orang saya maca ayat kursi ben mari abajeng. Orang saya ben mari abajeng maca ayat kursi nika pasti masuk swarga, karena ajunan mun ben mari abajeng maca ayat kursi berarti ajunan andi amalan istiqomah. Oning istiqomah kak? Istiqomah ikatan suami takut istri di rumah. Nggak holi lihat sini ke muni Roma, kulenten muni Roma lo takok pula. Kulit saya takok muni kantok, takok norok embian marin. Orang seistiqomah ini kasih melarat. Tore perhatikan, anak kok ibadah ini kasih rak saus bisa kak? Semelarat ini kasih istiqomah. Tahajud, wo siapa sih tak bisa? Bisa kapi ini kata tahajud. Keng saya tahajud depan malam sebenernya. Oke. Sedekah, siapa sih tak bisa sedekah? Bisa kapi sedekah. Keng saya sedekah benar seiman. Ngaji Al-Quran, siapa sih tak tahu ngaji? Cok mending Madura ada saya tak tahu ngaji. Yang Madura nih kata ibadah tak timur oning ngaji. Keng saya melarat saya ngaji benar. Ngaji ini kemangkin saya osom kalau mun pasaan itu ada urusan di masjid. Lah baru mun pasaan ngaji. Nika mari oleh semakra apa ngale kadang masjid i dalam kente kanak-kanak kene saya luar gedeng ben kopi ipa gemet. Benggalan mun amputan kula tak ngocah bulan saraan. Mulai ci. Oh di belangan ki. Jadi kon Habib mana sih? Oh Habib Salim. Oke, nyon sepora Habib Salim kalau payah asman lagi pun. Oh ini kan nak buana Habib Salim. Untung biar nak buana Habib, tok kok kemudian nak buana Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi guna benajunan ala kenapa ibadah napa saus? Nih kada saya tak bisa, guna benajunan. Saya melarati ke istiqomah pada Rabu. Le sambian tahajud ben malam tak bisa. Ngaji benar tak bisa. Sedekah benar tak bisa. Mik pola istiqomah ayat kursi ben mari abajeng. Mik pola ni kalau bisa istiqomah. Mun selain tak bisa istiqomah, mik pola ayat kursi ben mari abajeng bisa istiqomah. Amin. Orang si bisa ben mari abajeng maca ayat kursi berarti istiqomah. Duhur mangken ayat kursi, duhur leku ayat kursi, duhur malam ayat kursi, duhur telu malam ayat kursi, duhur pak malam ayat kursi, duhur 5 malam ayat kursi. Asar mangken ayat kursi, asar leku ayat kursi, asar du malam. Nika berarti istiqomah. Orang saya bisa istiqomah nika ijamin tak kira mati mun tak teke swarga na ipapadeng geluh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina saungkuna orang banyak ampun tentengah qalu rabbuna Allah sepada ngucap pasar alladzina rabbuna tining pangeran kaulah Allahu panika Allah thumma istaqamu pas istiqomah terus-terusan dalam alaqa ibadah kuah janji Allah orang si bisa istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kapan mati ya budian maka gak dinto seentar beni cuma tatangke, seentar beni cuma bele, seentar beni cuma anak, seentar beni cuma tretan. Malaikat di langit toron gepi arembung alengleng no kui orang seistiqomah ketika saya oh ilina fi udhunihil yumna indal muhtadar. Malaikat ngoca aku to eko pengkanan ketika sakaratul maut epagwacang malaikat alla takhafu 'alal mauti wa ma ba'dal maut. Buk mbian mati ya buk mengken keng cek tako kamati cek tako kamarina mati cek tako mati ya sampian malaikat seger negeri cek tako mbian mati ya mengken cek tako sampian ni kauring selamat ngalle ke kopeng kacerah wala tahzanu ala ma taraktumu. Kak sampean saya king cek kira pikiran ke saya tinggal ibu di tunya na sampean bekal ija gebi anang roma na sampean bekal ikenengi ibadah bi potrana bini na sampean bekal alake boleh bamun laki na mati tak lagi ya boleh yuk
wah tak ning beda mun dina di pokong torai mun bedereng laki mati pasti bini akang blingkang nangis aring jering tak abid lagi ya boleh juga torai mun lepan selaki mati pah blingkang kakak langsung dia rokok torai ubah nyunuk ke rumah tu tak ning kalak panjen tadi pah selap deh beri aing sadar boleh acereng boleh kawan enggak juang kita oleh satu hari ku tak ngupload status kipas-kipas mencari angin duduk di kursi lampunya terang cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang nah saya kopak aja nah ya berarti pelaku aja oke. Torai bian pokong mun selake mati pasti bini akang blingkang ngaring cereng nyepit kalampi aku lupuk Alexar aliar aurjit meledak bumah jo demak kalampi depan kocan kan ayo buka sarung apa aja Allahumma sholli ala Muhammad sampo tak gelem lagi boleh sampo roking rebi di robuk lor kadang kesema ke epen tegan pak kalian po tak ndek ya selake mate karo keng bungrembung ro ya tak nangis aja dengan selake mate keng lo ablingkang karo keng tak nyangkan bende biasa sendiri bende kan gitu beri juga pasar rojak japi du pereng po ngarai kasanguang sakit apa bu cok tak kiding bertas sakit laki nami romatik lagi laku lo sakit le cok malam bagi odi le mak aduh siapa kan si mati ki laku kan malam bagi odi udah torot kan ini pemulihan man Yawi Allahumma sholli ala Muhammad innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu orang-orang seistiqamah orang-orang selesan ada bu Allah pas istiqamah maka ketika saya malaikat seentar pada Rabu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun pas papadeng swarga nah tak seteh kecuali swarga nah ekatela dalam keadaan sakaratul maut tertepak kaula ajunan orang ini kapan seteh padeng napa swarga sepadeng napa neraka maka ada guna Allah wa antum hina idzin tanzurun manusia ini kana sakaratul maut nika bekal ningalih para rabu napa swarga sepadeng napa neraka sepadeng orang-orang seistiqomah tak ipasete kecuali padeng swarga nah artinya pasti husnul khatimah mangkana orang semaca ayat kursi orang-orang semaca ayat kursi para rabu pasti selamat apa napa sebab orang-orang semaca ayat kursi ben mari abajeng pasti selamat apa napa karena ampun istiqomah jadi yang pertama orang semaca ayat kursi ben mari abajeng berarti sehari semalam muka lah bengas swarga berapa kali 5 kali. Nomor 2 mi pasti selamat orang semaca ayat kursi karena nomor 2 orang semaca ayat kursi pen mari abajeng berarti andi amalan istiqomah. Nomor 3 ana apa mi ijamin selamat mi pasti selamat orang semaca ayat kursi pen mari abajeng ana apa mi pasti selamat. Nomor 3 karena mun orang ni kemaca ayat kursi berarti pejengan lo toman tobeng pejengan tak toman pejenga tak toman tobeng kan amalna ayat kursi lakar tapi ayat kursi ini ka erobe casamarina bejeng amalan na beni bejeng ayat kursi keng ayat kursi na ipakun baca samarina sehingga orang semaca ayat kursi pasti abejeng pada rabu iya mau bejeng sehari semalam 5 kali ya tepat sebut dengan kanjeng Nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah fa idza saluhat saluha sairu amali kulli wa idza fasadat fasada sairu amali kulli
orang ampun tengah budian seselamat deka serah orang-orang budian semasuk ke akhirat pan ibuka buku na amalah pejeng ngangas teteh pejeng ngatak toman cecer pejeng ngatak toman luang insyaallah engak ring ampun tenek kesatu je insyaallah abejeng kapi amin abejeng kenapa tak abejeng abejeng sepenting lah abejeng dulu masalah urusan khosok tak khosok latihan sambil latihan makanya saya ngocak nih kalau khosok keng tore sambil latihan pokoknya cara nanti pun Imam Ghazali mun abejeng ngen kangen maknana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ate ada bu iyyaka na'budu lesan ada bu iyyaka na'budu ate amaknai da ajunan tuan na'budu kaula nyembah wa iyyaka benda ajunan tuan nasta'in abdina minta tolong ihdinas siratal mustaqim dan kula paringi jalan secek-cek seloros siratal ladzina an'amta alaihim jalan-jalan saya paringi nikmat bi ajunan ghairil maghdubi alaihim waladdallin beni orang-orang saya penduni bi ajunan ben beni jalan orang-orang saya pada posang lesan adebu ati amaknain kak dinto para rabu ekah khosok etung nomor 2 adep ka bebe mun abejeng nikah kak kanto nih kala ngadep ka pasojudan jadi cara nak abejeng ini kajian pun ulama ketika berdaya tas tinggal ngadep dek ke pasojudan ketika aruku ngadep dek ke koncong soko nih kah ketika atahiyat ningali dek ke pulempol nih kah jadi kula benajunan ningali ketika asojud kajian pun ulama epakun ningali dek ke koncong ngilong jadi mbian kabebe benih sini ka abejeng cak dengan abejeng pahadep atas ya ada masjid pada bacaan nak jam tepke tepuan duhur jam 11.20 asar jam 14 baca pakumat pamare apa jeng bahan ikut jam sambian terkadang tidak jemah imam malaki nanti bi paha kaos dan kaos sedih budi pada bacaan nah semen gersi kokoh tak tertandingi belanja bulan ini dapat diskon 50% silakan hubungi 323 3232 pakumat saya baca kaos lakin aja makanya cepon kitab Fathul Mu'in makro abejeng nikah ngibah seagember ngibah kalampi seagember makro ngibah sajadah seagember makro abejeng ibu dinah bareng seagember nikah makro para rabu jelas ketimun aber gember cek ngibah ke masjid nikah makro karena taswis alal musallin kak dintu agang budak ke orang seabejeng lain bilbi sambian buk mon kaos beda bacaan cek Quran kuy tekku bacaan geluh mana som-som bupati, som-som DPR, gubernur, presiden, jabah kurang kui, jadi dengan kui kaos, ya ada na beda gemper calon DPR, ya tas beda bacaan nah, jangan lupa tanggal 14 Desember coblos di bawah ini. Kok jo pikiran negara jeng bu, jabah hahaha kok, tapi mau ngangkuya kalam pimpian monding relawan aja jangan kuya jalan mandeman jelas kau sebeda bacaan coblos di bawah ini deh iem bian bahaya ciba jadi bejeng nika para rabu nika latihan khosok nomor situng ngen kangen makna nah saya nomor 2 ningali ke bebe jadi jak jiman gak keman tapi jak repot makin gak jak makin ningali ke bebe jak sejauh dan aku pergi ya makin bah ibi tung 2 3 4 bangla bang Mekah saya ibi tong bulan ning belu eko demi ning belu oh arek sebab 2 hari berarti dia nak 4 dia nak cak apa jeng betong bangla bang Mekah bon jadi orang semacam ayat kursi bi kanjeng Nabi jamin selamat apa karena orang semacam ayat kursi pan mari apa jeng berarti kak dinto maus la ilaha illallah sehari semalam 5 kali sementara la ilaha illallah kak dinto termasuk kuncina suar berarti orang semacam ayat kursi pan mari abajang di dalam sehari semalam muka la benga swarga 5 kali selamat nama tak selamat nomor 2 orang semacam ayat kursi pan mari abajang berarti orang nikah istiqomah orang istiqomah nikah jamin husnul khotimah makanya orang semacam ayat kursi pan mari abajang pasti salah nomor 3 mi pasti selamat orang semacam ayat kursi karena orang semacam ayat kursi ini kepada rabu pasti abajeng amal nah lakar ayat kursi king ayat kursi nah pakun baca salah starina apa teti semacam ayat kursi berarti abajeng geluh berarti abajeng tak tuman tobeng pada neben sambian tar masake sambian mun songkan periksa ke masake kapan pele manakan dokter mesen kasah jangan lupa obatnya diminum 3 kali sehari sesudah
makan. Kan sedikit kan? Dokter tak nyuruh sampean ada ten, karena sampean tak ndek ngakan, mun nyuruh ada elabon. Jangan lupa makan 3 kali. Njak bimbiane kocak, njak kaki dok lihat muring ngakan pae paking suruh ngakan 3 kali sehari. Tak kira gelem mun bi dokter suruh ada 3 kali, sampean tak kira gelem. Dokter tak nyuruh ada nyuruh nguntal lepil. Cek kalau pai pila untal lagi 3 kali sehari. Nikah sama rina ada akhir sampean kapan nguntal lepil ada geluh. Tetapi sampean idilem sehari ada 3 kali mi ada nguntal apil iya mun sehari ngakan 3 kali mi kita ada apil lempo kak apa tangki lah tak usah beri ipil yang sakit nih kata usah beri ipil kan sehari ngakan 3 kali mun tak julu ya dokter benih nyuruh ada karena mun bah jangan lupa sehari makan 3 kali kan buku ni kiri padang ring tanda ngakan suruh ngakan 3 kali muni masak ya kita ngakan kan beda impus seru heroma kau tuh ngakan 3 kali tetapi dokter nih kawak ki ini obatnya 3 kali sehari ini diminum sebelum makan ini diminum sesudah makan arah papil jimi isalaki akika ngakan kapi itu sebelum makan tuh sama dia ngakan imak dia ngakan dia jelas akhir ramdan sing nguntel pil ngalaki nase kena engko nguntel pil ko ngakan sampean sing ngakan king terus nguntel pil alhamdulillah sehari ngakan 3 kali cek dengan pil ko tumari ngakan ya mun ngakan 3 kali napa boleh beda pil mak kita beri pil kor gelem ngakan 3 kali lempo amalna ayat kursi para buking ayat kursi nikah ipakun baca sama rina abojeng berarti saya ngamalaki sampean pasti abojeng 5 bekto iya mun abojeng 5 bekto sampean selamat napa tak selamat pakai tambah ayat kursi bujung selamatan masuk duka dia ke surga kan celep tak kibik malaikat budian siap dapat tak siap ngamalaki ayat kursi benar apa jeng kenapa kok selamat ada Allahu la ilaha illahu say Allahu la ilaha illahu persis kalaban bacaan la ilaha illallah cuman maka ada lafaz Allah neng ayat kursi para rabu makana anyu on Allah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin mantar kalimat la ilaha illallah ni kasai kasangwa odi la ilaha illallah ni kasai kasangwa mate qaul banajunan pacekeun mahsyar budian mantar pakkuna asangu la ilaha illallah amin Allahumma la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur satajana pakal mule da Allah abali pole tuang udah tada ipele ibadana ikabaile olle la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bumi ngulok saben areng tak korang sapolo kale manusia bana tengate tak burung sebekal mate la ilaha illallah la ilaha illallah manusia siang malam tak ambusena bentunya kapan eto puentana tunyana ikala lainna la ilaha illallah
illallah Muhammadur Rasulullah seika sanguh amal bentusa seika lakoh ta'aromasa depak kakopur akare kasta abelia katunya tak bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cek kasep nyuon sapora pongnya belancar celana bila nyaba kan leera asapora tada kunana la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya rasa macam kalimat la ilaha illallah pas palanceng para rabu man qala la ilaha illallah wa maddaha pas palanceng hadamat arba'atu alafi dhanbin minal kabair maka pak ebu tusaraja ancor pak ebu tusaraja sapa rabbi Allah kalau ben maus la ilaha illallah sekalian palanceng ketiki buruh mangkana biasa aki ngemben anak sambian la ilaha illallah senikah benih pas numpak kapal kan beda biasa lagi salah tak dikir numpak kapal jangan nengah tengah le ego jangan ki yempel ciri numpak kapal numpak pereng jel kunjalan andi bekal cek ngabunga tengah le ikala orang oleh kenjaran man qala la ilaha illallah wa maddaha saya rasa ada la ilaha illallah wa maddaha bah palanceng hadamat arba'atu alafi dhanbin minal kabair pak ebu tusaraja pak ancor sapora sekalian amin amin Allahumma amin Allahumma ben semoga kau lebih najunan kalimat kak dinto saiki bermateh serah setero sete asango la ilaha illallah maka kudu biasa aki mangkene ke maus la ilaha illallah karena jaipun ulama matan nas ala ma'as manusia ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari mun sampean terus ngaji Al-Quran mangkene kebiasa aki sekejap ngaji sekejap ngaji sekejap ngaji ser seterus asango la ilaha illallah biasa aki mangkene ke macah la ilaha illallah ben mari abojeng teka 33 di dalam sehari semalam mun tak bisa 11 mun tak bisa sekalian mun tak bisa ya tak usah macam tak bisa sekalian dek orang ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari coba yang pun tenne katorai badan apa tada orang sebelum sete pas adzikir geluh badan apa tada orang sebelum mati pah maus ayat Al-Quran geluh badan apa tada orang sebelum sete terkadang pah apesuan geluh badan apa tada matan nas ala ma'as manusia ini tergantung kebiasaan sehari-hari tak usah mati orang ngecit benar bacang sak kebiasaan mun orang biasa adzikir kapan ngecit apa Allah siapa nyebut betul dina kuda Allah coba mun selalu bisa adzikir patek kerembung nak kana aja apa keluar patek mun tak bisa adzikir napa boleh mati napa bacang kebiasaan sehari-hari makanya nika beda tunging nika tunging kok tungat tu bareng tak genging
belum tentu terjadi ongku, bisa saja king cerita tak terjadi, tapi makin tunging ini kecocok kalau benda guna ulama matan nas ala maas, manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Lambok ni kepada orang lebur kalau guna megizet man kak keman saya ke lagu-lagu megizet, anggur merah yang selalu memabukkan diriku, entar ke timur anggur coklat, penari lah tak buang budi anggur merah situng bektoh orang sibur lebur na lagu sebenarnya cuma lagu anggur merah ini mati ya para rabu, ketika mati ya kita leken bi tantre tan ben bi lebelena la ilaha illallah aketek tak gelem maju norok buntek ka la ilaha illallah aketek tak gelem ngocak kapan parak mati ya pah ngocak si mati ni anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap pas mati bu asangu anggur. Oh ilmu kopur ku tak beda malaikat mungkar nakir para rabu. Periksaan di malaikat, ya fulan, merabbuka. Siapa pangeran kakek? Nang tenang senyapit. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa. Itapol di malaikat jumpuar. Pahit terus lagi. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu, membuat aku lesu darah. Tapor boleh bi mereka cuntuar pahit rezeki. Sungguh dirimu teganya oh pada diriku. Nek kakeng tunging tungat tu bareng tak ke yang cocok ke guna ulama matan nas ala maas, manusia ke bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Muntrongi la ilaha illallah pabiasa mangkana alaiha nahya kalaban la ilaha illallah kaulaban sampian odi wa alaiha namut kalaban la ilaha illallah kaulaban sampian mati wa biha nub'atsu insyaallah kalaban la ilaha illallah kaulaban ajunan ipacekeh. Amin. Lahir lambat sampian mari adanin bener berarti sampian lambat ketika lahir asal la ilaha illallah. Makanya sampean mun andi anak lahir kak tuli amba kapan lahir oi bahkan dia iya masak kik mia kuntilanak ki ya kaki buk kan baku nangis kan tuli ada nih anak kula ketika rimbi pah bidan iki be ke dalam iya ada nabah tak ibeki ada ni dimin bu dekik tat kapan mari pandi mari kalampi ila ada ni cangkula tikal maki tak berseja menindra kaum muslimat tentang anaknya karena makle saya masuk kada kalimat Allah mun keluan kejeding saya masuk kada canteng odol sikat sabun dua saya masuk kada ada ni keluh makle kalimat la ilaha illallah masuk ka makle masuk kada ketika anak bimpian ada ni tak usah lagu akik kak cek pak aja takut jebol kau penga Allahu Akbar ada gemet jadi mau ngadin nak kena gini tak usah lagu aki sini kan nih Allahu Akbar tak usah lagu pun pakai lagu aki hayya 'alas shalah abu japok tembu kikin anang lah tak usah palagu tak usah pakaja kotoin Allahu Akbar sini kan koto aki keng mun lo biasa adan latihan kak takutnya ladar sampean Allahu Akbar la ilaha illallah anang melak takbiran je pak kok alaiha nahya kalaban la ilaha illallah kulaban ajunan odi wa alaiha namut wa biha namut wa alaiha namut kalaban la ilaha illallah kulaban ajunan mate mun badareng mati ya tuli koto lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah mun badareng mati ya koto pole ko pengah akati kila adan asyhadu an la ilaha illallah akati lahir koto asyhadu an la ilaha illallah ketika mati ya koto pole la ilaha illallah
la ilaha illallah. Cek pun ulama ibul ipole cek jeka jenel kenreng mati ya ben cek cang kencang mak le engen kangen etorok bunte cek pekencang takut pas pas nikah la ilaha illallah la ilaha illallah aja langsung tahlilinya mana kak. Jadi rang-rang mak le norok bunte mun la sematian norok bunte ambuaki keng jaga cek tina aki tertapa akaula ajunan seteja ketika mati ya. Seterakhir wabiha nub'atsu insyaallah kapan ce kebingkengan kau leben ajunan mahsyar man terpakkun ce kekalaban la ilaha illallah berada di bawah bendera biru kehijau-hijauan milik baginda Rasul yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah man tersaka bintu badana amin Allahumma kalaban maulid mangken kau leben ajunan man ter husnul khatimah amin kalaban husnul khatimah mun la asangu la ilaha illallah cek obat tereng ampun tentengah cek obat ter kau leben ajunan bakal akad tengdek kepada habaib kau leben ajunan bakal akad tengdek kepada ulama sehabib ban ulama ni bakal ngebe kau ajunan dapat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng situng syarat cek sampai mati kecuali asangu iman Islam kor mati asangu iman Islam akad teng ke ulama ban ke habaib satu jenis bakal masuk surga kabeh termasuk surga kabeh daripada selamat kapi keng matoro menumpian budian selamat iki bi Habib Agil bi Habib Salim bi Habib Abdurrahman iki sampean bi Habib sampean masuk surga Khalid Yasin muntada Sariaki keluar matoro abu pada pikiran tak obah terbalik budian kak pulang saya acara gule masuk surga dada saya susah tak obah terbalik tak obah gule saya masuk neraka pas sampean sehadir satu jah masuk surga siapa amin je pantok-tok je dekat kok kula masuk neraka dan ke surga amin ya kok tekan kok apa foto ni tibian ya Habib Salim pecat situng ni bib kuper Habib oh ya bokong pecat nih hah putrana tak langkong bib pengguan cek kelakal tok-tok buka kelakal. Oh benih sepote dia sepecat. Oh bib pecat bib ni ke bib. Pecat bib. Dekik mulai ni kan jadi kisah bib. Mobil lempian pengebut. Pah onta laki bener sakre bib. Sialan. Mi ke bela putrana habib buru mi kena. Gua mi lengeter. Ada melo kakung bengkong apa bib pecat ya nih ke bib gua aja pada pecat ke bib tak mantoman pon daripada selamat hadirin dan gula iman kak diman akhir makin ke pengajian dan gula macelan kerdus di pengkalan ini kepada situng tisa ada masjid dah dan gula abangun masjid di tempat saya ada masjid ini kan ini kebeniti setan gula makanya dan gula setiap pengajian dan gula minta ubeng 2.000 saus sing ibe ubeng 2.000-an mun saya tak ngibe ubeng 2.000-an tak usah masang saya andi ubeng 1.000 atau 2.000 mun 5.000 tak usah pasang 10.000 tak usah masang minta aning 2.000 atau 1.000 saya andi ubeng 1.000 2.000 mari na gula macelan kerdus pasang sumpeng ke masjid karena make 1.000 make 2.000 deki epa polong ben epa ngajian selain teti banyak dia punten mun saya tak andi ubeng 2.000 1.000 tak usah masang saya andi 1.000 2.000 nyatore pasang ke kerdus mun obeng sampean obeng raja tak usah nyuona tuan saus nyuona tolong macelan neki neka untuk pembangunan masjid salah situng tisa Bengkalan deki napa sosok mun 5.000 sosok 10.000 sosok sallallahu ala Muhammad pola sayan bini tak kok sarung geger kak sallallahu alamu sallallahu alaihi mun 10.000 sosok belum ibu sallallahu ala Muhammad sallallahu alamu nyun tolongi boleh mari lekas maring ki sallallahu
plastik pada binaan dibudih ban plastik sami tak napa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Kaniat kebi saudara ko na bengasapon ajunan sampun seteh sallallahu ala cendera jaga dimin buk cendera jaga dimin nggih kerdus kita ada pak gina